स्वामी यही शरणमయ్యప్ప। तो आज अपन पूजा विधा कर लेके इस्कॉन टेम्पल और काली माता टेम्पल और खाटू श्याम बाबा टेम्पल जाएंगे। तो अभी अपन पूजा के लिए अपन साफ सफाई कर रहे, मंडप साफ कर रहे, मंडप के फूला पूरा साफ कर रहे। देख सकते हो हमारा ये सन्निधान में अभी साफ कर रहे हैं हम अभी। स्वामी रा 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 अय्या रा 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 स्वामी रा 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 अय्या रा 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 स्वामी रा 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 अय्या रा 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 स्वामी रा 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 अय्या रा 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 मणिमाल धारुड़ा मैनेले దేవుడా నీ భక్తుల ప్రోవగా మాదరికి రావయ్యా स्वामी रा 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 अय्या रा 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 स्वामी रा 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 अय्या रा 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 శబరిమలై కొండల్లో కొలువై ఉన్నావా శబరిమలై కొండల్లో కొలువై ఉన్నావా నీలిమలై కొండల్లో నిలువై ఉన్నావా నీలిమలై కొండల్లో నిలువై ఉన్నావా పంబా నది తీరాన పవళిస్తూ ఉన్నావా